हेलो बंधुरा तुम्हारा सबाई केमन आछो आमी किन्तु खूब भालो आछि। तो नमस्ते दोस्तों, अन्नपूर्णा अपन आप लोग कैसे उम्मीद करते बहुत अच्छे दोस्तों। तो बंधुरा आज के एक सोयाबिन दिए मिक्स वेजिटेबल करबो असाधारण और खूब सुंदर सिम्पल तरीकाते। चलो आसो। तो आमी जीरा ढेले रेखे दिएछि, अदरक लसुन पेঁয়াজ हरी मिर्ची और এই देखो अदरक लसुन। तो बंधुरा टमाटोटा ढेले दिलाम, एबार सोयाबिनटा ढेले दिलाम। मिक्स वेजिटेबल एटार मध्य आछे पिठा, चाल कुमड़ा, कच्चा कला, आलू, बेगुन। मम्मी क्या हेल्दी टेस्टी सी रेसिपी बना रहे हो आज आप? हेल्दी खाना जरूरी है भाई, खाना नहीं चाहिए ज़्यादा। 2 दिन कटहल खा के पता है हमें 2 दिन दाल चावल नहीं खाया आपने हमें। हाँ, हैवी खाना नहीं चाहिए बाबा। हैवी खूब ভালো না বন্ধুরা প্রতিদিন বুঝতে পারছো। একটুখানি জল ঢেলে দিচ্ছি। এবার ঢাকনটা লাগিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা ঢাকনটা খুলি, এবার দেখি দেখো কত সুন্দর কালার আসছে একটা, আর এটা খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগবে বুঝতে পেরেছো। তো আমরা একটু কাশ্মীরি মির্চি ঢালছি কালার হওয়ার জন্য হালকা ফুলকা। এটা হলো শুকনো লঙ্কার গুঁড়া, জিরা পাউডার, তো বন্ধুরা এবার আমরা জলটা ঢেলে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা এবার ঢাকনটা লাগিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখি ঢাকনটা খুলে, এই দেখো কেমন লাগছে বন্ধুরা দেখতে, সেই সুন্দর লাগতেছে না। তো এইটা হলো মিক্স ভেজিটেবল সোয়াবিন রেসিপি। তো বন্ধুরা একটু গরম মশলা ছেড়ে দিলাম, একটু শুকনো লঙ্কা আটু দিলাম, ধনিয়া পাতা। তো এইবার কিন্তু আরও রেসিপিটা বেশি টেস্টি হবে। আর সিম্পল রান্নার মধ্যে অনেক খাবার হেলদি, আর দেখতেই পারলে 4-5টা সবজি, কাঁচা কলা, তারপরে বেগুন, আলু, এর মধ্যে চাল কুমড়া সব দেওয়া আছে। कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। हाँ टेस्टी तो लगेगा ही।